آج اگر آپ کا ہیپیٹائٹس کا کوئی بگ مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ چیزیں زندگی کی حقیقت ہے، اگر کوئی چیز ہے، کوئی فرینڈ، کوئی فیملی، کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، اس حوالے سے آگاہی، اس بیماری کے بارے میں آگاہی پہنچانے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایس ایم منیر موجود ہیں. آج ہم لوگوں کی کالز بھی لیں گے، مگر کالز آنے سے پہلے آپ مجھے بتائیے، ہم نے کافی بار ہیپیٹائٹس پہ ڈسکس کیا ہے، مرض ایسا ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے. اتنی آگاہی ہوتی ہے میڈیا پہ بھی، تھرو آؤٹ آپ لوگوں کی کیمپینگز بھی ہوتے ہیں، فری چیزیں بھی قائم کی جاتی ہیں، کیمپس لگائے جاتے ہیں، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مرض بڑھتا نہیں جا رہا، وہ اب پتہ اب چل رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پرسنٹیج وائز دیکھیں تو یہ پہلے سے کم ہوا ہے. لیکن پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ دکھانے نہیں آتے تھے یا وہ اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے تھے. اب جیسے جیسے لوگوں کو آگاہی ہوئی ہے اور لوگوں کو پتہ چلا ہے تو وہ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس لیے پتہ چلتا ہے. لیکن پرسنٹیج جو ہے وہ تقریباً وہی رہا ہے یا اس سے کچھ کم ہوا ہے پچھلے 10 سال کے اندر. کیوں؟ ایک تو گورنمنٹ نے بھی اسکیم شروع کی ہے جس سے کہ ہیپاٹائٹس کا علاج ہوتا ہے. دوسرے پبلک سیکٹر کے اندر ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جس سے ہیپاٹائٹس کا علاج شروع ممکن ہو گیا ہے. اور تیسرے یہ کہ جی کچھ این جی اوز ہیں اور دوسرے لوگ بھی لوگوں کے علاج کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو اس سے مرض کے اندر پہلے سے کمی آئی ہے. اگر بالکل ختم تو نہیں ہوا لیکن بڑھا نہیں ہے، اسی سٹیج کے اوپر کم از کم یہ کھڑا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جیسے میں نے کہا بڑی اس پہ باتیں ہوتی ہیں، بٹ اسٹل گھوم پھر کے ہماری سوئی وہیں رکتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات ضرور کرنی ہوتی ہے کہ جی وجہ کیا ہے کہ ہیپیٹائٹس لوگوں کو ہوتا ہے. وجوہات آج میں چاہتی ہوں کہ آپ پھر ایک ریویژن لوگوں کا کروائیے تاکہ وہ خیال رکھیں. یہ ایک بیماری ہے ہیپاٹائٹس جو کہ جگر کی سوزش کو کہتے ہیں ہیپاٹائٹس، اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اس کی ٹائپ اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے اور ای ہے. یہ مین ٹائپس ہیں. اب ہر ٹائپ کی وجہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر ہم ان کو اے بی سی ڈی ای کے حساب سے دیکھیں تو آپ بڑی آسان ہے اس کو یاد رکھنا کہ اے اور ای کی وجہ ہیپاٹائٹس کی جس سے جگر کی سوزش ہوتی ہے وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے یا اجزاء سے ہوتی ہے. اور باقی جتنے بیچ کے رہ گئے بی سی اور ڈی، ان کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں. یہ بلڈ کے یا اور کسی طریقے سے انفیکٹڈ جو چیزیں ہیں باڈی کی یا وہ بلڈ کے ذرات ہیں ان کی وجہ سے یہ ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد جو ہے کہ اے اور ای کھانے پینے کی چیزوں سے ہوتا ہے جو آپ نے پوچھا وجہ، اور بی اور سی اور ڈی یہ جو ہے بلڈ کے کنٹینٹس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اچھا، بلڈ کنٹینٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. اب یہ زیادہ جیسے آپ نے ذکر بھی کر لیا، ان میں کیٹیگرائز کر دیا کہ کون سا کس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ سب سے زیادہ جو میں دیکھتی ہوں نیڈلز اور بلڈ ٹرانسفیوژنز، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے کیا کیا ضرورت ہے؟ اب جیسے یہ کھانے پینے سے ہوتا ہے اے اور ای، اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں. باقی جو ہے کہ جی بی سی اور ڈی وہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے، انجیکشن سے، نیڈل پرک سے اور یہ ٹیٹوئنگ سے یا ڈینٹل پروسیجر یا اور بھی کوئی سرجنز کے یا میڈیکل پروسیجرز ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انفیکٹڈ چیز یا انفیکٹڈ انسٹرومنٹ جس کوئی کسی ایک ہیپاٹائٹس پیشنٹ پہ استعمال کیا گیا ہو اور وہ پراپرلی اسٹرلائز کیے بغیر دوبارہ کسی صحت مند شخص کے اوپر استعمال کیا جائے تو پھر وہ اس شخص کو بھی وہی ہیپاٹائٹس شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی فیمیل ہے، عورت ہے، اس کو ہیپاٹائٹس بی ہے اور اس کے پیدائش کے وقت اس کے بچوں کو بھی وہی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم ورٹیکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ اگر پریگننٹ مدر ہے تو بچے میں چانسز کم ہوتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو اگر مدر انفیکٹڈ ہے بھی، ایسا ہے؟ جی نہیں، چانسز ڈپینڈ کرتا ہے کہ مدر کو کتنے لیول کا ہیپاٹائٹس ہے. اگر اس کا وائرل لوڈ بہت زیادہ ہے اور اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ زیادہ پازیٹیو ہیں تو پھر بچے کو چانسز زیادہ ہیں. اگر وائرل لوڈ کم ہے اور اس کو ٹیسٹ جو ہیں وہ کم پازیٹیو ہیں، بی اینٹیجن وغیرہ پازیٹیو نہیں ہے تو پھر بچے کے چانسز جو ہیں وہ انفیکٹ ہونے کے وہ کم ہیں. تو اس طرح یہ ورٹیکل ٹرانسمیشن ہے. باقی اسکولز کے اندر جو ایک بچے سے دوسرے بچے کو کھیلتے میں لگ جائے اور دونوں کو ایک انفیکٹڈ بچے سے دوسرے کو لگ جائے اس کو ہاریزونٹل ٹرانسمیشن کہتے ہیں.
इसी तरह ये इंजेक्शन से होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या बार्बर के पास जैसे सिपाही रहते हैं, हाँ। या कोई बाकी पब्लिक जो कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, वो एक ही रेजर से सबका शेव कर रहे हैं, तो वो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, जो खाने पीने की आपने बात की, से मैं मजीद समझना चाहती हूँ। एक तो ये कि आजकल बरसात का मौसम है, थ्रू आउट पाकिस्तान बारिशें हो रही हैं या एक्सपेक्टेड है। इस दौर में, इस वक्त में बाहर का खाना खाना, क्या बाहर का बस कोई भी खाना खाए उसकी वजह से है, या कोई खास ऐसी चीज है जो उनमें पाई जाती है बाहर के खाने में जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है? नहीं, कोई ये इन्फेक्टेड हो वो, और वो सिर्फ दो टाइप का है, ए और हेपेटाइटिस ई। ए नॉर्मली बच्चों के अंदर होता है, और हेपेटाइटिस ई जो है वो बड़ों के अंदर होता है। ये और ये पानी के पीने से, जैसे हमने सुना था कि एक पूरी वबा फैल गई इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में कंटेमिनेट हो गया सीवेज वाटर का पानी ड्रिंकिंग वाटर के साथ, तो फिर वो उसमें पब्लिक के अंदर आ गया। और इसी तरह कोई भी इन्फेक्टेड चीज हो जहाँ पे हेपेटाइटिस ई का या ए का वायरस मौजूद है, वो अगर जिस्म में दाखिल हो जाए तो फिर वो उसको एंट्रल हेपेटाइटिस या उसको खाने पीने की वजह से हो जाता है। तो कोई खास वजह कि जी हम ये गज़ा खाएंगे तो हो जाएगा और ये खाएंगे जो आप पूछ रही हैं, ऐसा नहीं है। किसी जगह भी अगर वो हेपेटाइटिस ई का वायरस है खाने के अंदर मौजूद, तो उससे हो सकता है ये खाने में। तो परहेज करना चाहिए, साफ सुथरी जगह से खाना खाना चाहिए, घर में खाना खाना चाहिए, हर चीज घर में मौजूद होती है वो खाना चाहिए। बाहर से भी खाना है तो देख भाल के कि जी कौन सी जगह साफ सुथरी है, जो ओपन एरिया में चीजें और जो कि ज्यादा साफ सुथरी है या रिसेंटली कुक्ड है उसको ही इस्तेमाल करें, रखी हुई गज़ाएं और पुराना खाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए, आपने इसको कैटेगराइज किया है, ए एंड ई को टुगेदर कर दिया है और बी सी डी को एक साथ कर दिया है, तो क्योरेबल ए और ई है? नहीं, सारे क्योरेबल है। सारे क्योरेबल है जी, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जी ये खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस हो गया। ए और ई तो कोई इलाज की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एहतियात करनी चाहिए और एहतियात के साथ रेस्ट करना चाहिए। इसका टाइम पीरियड है 3 वीक्स to 6 वीक, और विदाउट एनी मेडिसिन या किसी दवा के बगैर ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। हाँ, कोई ऐसी कि जी इसके इंजेक्शन लगाएं या इसके लिए कोई मेडिसिन दें, वो सब नहीं होता। यही इलाज है कि मरीज को, जिसको हो गया हेपेटाइटिस, उसको घर पे रखें, उसको इनकरेज करें वाटर इनटेक के ऊपर, फ्लूइड इनटेक के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो ड्रिप्स लग सकती हैं, और अगर और कुछ जरूरत पड़े वक्त उसको बीमारी के हिसाब से तो और कुछ उल्टी वॉमिटिंग के लिए इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन ये कि जी ये कोर्स कर दें इसके हेपेटाइटिस का इंजेक्शन के जरिए, ऐसा नहीं है। ये तो ए और ई का है। ये टाइम के साथ साथ खुद 4 से 6 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। टेस्ट करवाते रहना चाहिए ताकि पता चलता रहे कि मर्ज बढ़ रहा है या ठीक हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब। अब ई के लिए मैं जरूर ये कहूँगा कि ये बड़ों में होता है, और इसके अंदर अगर किसी फीमेल को, और वो प्रेग्नेंट है जी, उसको हो जाए तो फिर वो खतरनाक हो सकता है। तो उन मरीज को जो फीमेल है और प्रेग्नेंट है और उनको हेपेटाइटिस ई हो गया है, उनको जरूर हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से मशवरा करके और उसका बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, तो उसके अंदर डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है। ओके, ये तो कॉलर राइट नाउ हमें राशिद साहब ने दुबई से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह हाल की और भी सजावट हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ। सामने में डॉक्टर साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। सर, आपने जैसा कि बताया कुछ चीज़ों के बारे में, रेजर वगैरह लगाने से या सिरिंज के इस्तेमाल से वो हो जाता है हेपेटाइटिस। दूसरी बात खाने पीने की आपने बताई, तो मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खाने से हो जाती है, और सबसे मेन बात कि पानी की वजह से भी आखिर ऐसा हो जाता है खराब पानी पीने से, जैसा कि आजकल का माहौल आलूदा माहौल है पानी का, मेन बात तो ये बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब राशिद साहब के सवाल का भी जवाब देंगे और कुछ मेरे भी सवालात हैं, बट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर मुनीर हमारे साथ मौजूद है। हम हेपेटाइटिस के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। राशिद साहब की एक
नात भी हमने सुनी, उनका जवाब आपने देना है डॉक्टर साहब. लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ, सरगोदा से हैं. अस्सलाम वालेकुम. अरे वालेकुम अस्सलाम. तुम लोग तो मुझे सुला दोगे इतना हल्के से. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जोर से बोलो, ऊंचा बोलो प्लीज. ये मुझे डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है. मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ. बहुत शुक्रिया. सारा सबा जी. अनम. जी अनम, सवाल क्या है आपको? बात करनी है कि मेरी फूफा उसको जरकान है और हेपेटाइटिस सी है. अच्छा. और वो इंजेक्शन लग रहे हैं. अच्छा. उनका ठीक हो जाएगा या नहीं ठीक होगा, और क्या उसकी करनी चाहिए, तो वो कैसे ठीक होगा? प्लीज मुझे जवाब फिर देना. जब मैं आपको यही जवाब चाहिए. जी, उनको हेपेटाइटिस सी है. जी जी बता. ठीक है, ऑन बताते हैं आपको. ओके. और आप सारा चौधरी को जरूर बुलाएं. जरूर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, आप लोग को डॉक्टर साहब जवाब देंगे, मगर जब कॉल करें, एक तो मुझे नजले जुकाम की वजह से मैं इतने हैवी डोज ऑफ मेडिसिन खा रही हूँ जिससे मुझे नींद आए, और ऊपर से आप लोगों की आवाज इतनी हल्की आती है. अस्सलाम वालेकुम. तो मुझे लगता है लोरी सी फील होती है कि मैं बस सो जाऊं, तो थोड़ी सी आवाज निकाले ऊंचा, यू नो. हाँ जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत जबरदस्त और बड़ी अच्छी नाच पड़ी. राशि साहब ने सुन के बहुत मजा आया. सुबह सुबह आवाज भी बहुत अच्छी लगी. सरप्राइज था हमारे. बहुत अच्छी. और अच्छी पढ़ी भी अच्छी थी. और उनका सवाल था, दोनों उन्होंने मिक्स कर दिए. एक तो कि रेजर वगैरह से कैसे होता है, और दूसरा कि जी खाने पीने से होता है. तो मैंने बताया कि दोनों से ही होता है. खाने पीने का ये है कि पानी की वजह से वो पूछ रहे थे, बिल्कुल पानी की वजह से भी होता है. अगर वो इन्फेक्टेड वाटर है और कंटामिनेटेड है विद सीवरेज वाटर, या हेपेटाइटिस सी के उसके अंदर जरासीम मौजूद हैं, वायरसेस मौजूद हैं, तो उससे बिल्कुल हो जाता है. उसका तरीका यह है कि जी आप साफ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें, और खाने पीने की यकीन बना लें कि कर लें कि जी ये इन्फेक्टेड नहीं है. तो आप जी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पता चल जाएगा जी साफ चीज़ है कि नहीं है. इसमें तो कोई ऐसा डॉक्टरी का मसला भी नहीं है. तो इससे हम हेपेटाइटिस के ए और ई से तो बिल्कुल बच सकते हैं, और इसके अंदर कोई वैक्सीनेशन या और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. बाकी दूसरा पार्ट था कि जी रेजर से हो सकता, तो हमेशा जब भी कहीं जाएं हेयर कट के लिए और शेव वगैरह के लिए, तो ये पूरा यकीन करें कि जी वो उसने नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, ब्लेड नया लगाया है, और किसी इन्फेक्टेड आदमी के बाद आपके ऊपर तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है. और बाकी डॉक्टर्स को भी और डेंटिस्ट को भी, ब्यूटी पार्लर्स को भी ये सब अपना रखना चाहिए कि जी वो अपनी चीज़ों को साफ सुथरा रखें, स्टेरलाइज करें. और आजकल तो डिस्पोजेबल चीज़ें आ गई हैं, तो जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं वो डिस्पोजेबल इस्तेमाल करें. एक सवाल और जो अनम ने किया था कि उनकी किसी समझ नहीं आया था क्या रिलेशन, उन्होंने बताया था उनको हेपेटाइटिस सी है और इंजेक्शन लग रहे हैं. जी, किसी का कहा, किसी और का पूछा था मेरे ख्याल में. आप लोग जो भी पूछ रही थी, लेकिन फुफ्फो यरकान है. यरकान उसको हेपेटाइटिस को या जॉन्डिस को उर्दू में यरकान कहते हैं. जी. एक बात ये समझने वाली है जो मैं बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हेपेटाइटिस शुरू की चीज है जो कि 100% ठीक हो जाती है. और अगर उसकी वजह से कोई बीमारी आगे बढ़ गई है और जिगर के ऊपर वरम आ गया है या जिगर सिकुड़ गया है, तो वो फिर लिवर डिजीज है. उसके अंदर फिर इंजेक्शन लगते हैं, और फिर उसका ठीक होना या ना होना वो बीमारी का हिस्सा है कि जी कितना वो ठीक होगा कि नहीं होगा. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाके जब भी आपको महसूस हो तो टेस्ट करवाएं, और हेपेटाइटिस सी की स्टेज के ऊपर उसका इलाज करवा लें, तो फिर 100% क्योर मौजूद है. इंजेक्शन जिनको हेपेटाइटिस सी के मौजूद है वो लग रहे हैं, उसका कोर्स होता है पूरा, वो पूरा करना चाहिए. उसके बाद टेस्ट करवा के देखेंगे और होपफुली इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसका. इंशाल्लाह. वैसे इन्होंने आपसे ऐसे सवाल किया जैसे पर एस्ट्रोलॉजर से कोई सवाल करता है ना कि ये काम हो जाएगा, तो इन्होंने आपसे भी ऐसे कहा कि ठीक हो जाएंगे. हमें वही याद आई. खैर, हारिस की याद आ गई आज हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है. कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र. क्वेटा से कौन है हमारे साथ? क्वेटा से महफूज बात कर रहे हैं. जी जी, क्या सवाल है? अल्लाह का शुक्र. मैं हमेशा बात कर रहा हूँ क्वेटा से. आप मेरा ख्याल मिलता ही नहीं है. कॉल नहीं मिलती है? अच्छा, ख्याल नहीं मिलती, काफी देर के बाद मिल जाती है, तो काफी मसरूफ हो जाती है. हमें प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत शुक्रिया.
آپ پروگرام دیکھتے رہیے. کوئی سوال ہے آپ کا ہیپیٹائٹس کے بارے میں؟ جی ہیپیٹائٹس یہ ہماری بیماری یہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی اور کھانے کی کون سی کھانے کی چیزیں جہاں پرہیز کرے کہ یہ بیماری نہ ہو ہمارے؟ اس کے لیے سمپل سا جواب یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بار بار کہا کہ جو آپ لوگ باہر ٹھیلے پہ کھانے ہوتے ہیں برسات کے موسم میں کھلی فضا میں کھانے رکھے ہوتے ہیں وہ نہ کھائیں, صاف پانی پیئیں, صاف غذا کھائیں. ٹھیک ہے جی سر. ہاں صفائی کا خاص خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار دا کال. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہمارا وقت ابھی پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر اسٹڈی کی گئی ہے. سب سے بڑی اسٹڈی جو تھی وہ شیخ پورہ کے اندر کی گئی تھی اور وہاں پہ بھی ہیپیٹائٹس بی اور سی کے مریض موجود تھے. تو ہیپیٹائٹس بی کے مریض فیصل آباد کے اندر اور اس کے گرد نواح کے اندر بھی بہت موجود ہے. اور یہ وہی ہے کہ جی ان لوگوں کو شوق ہے انجیکشن لگوانے کا اینڈ دے ہیو فیتھ. ان کو یقین ہے کہ انجیکشن لگوانے سے مرض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی وہ انجیکشن کون لگا رہا ہے, کوئی کویک لگا رہا ہے, کوئی ڈاکٹر سے نہیں لگوایا جا رہا, تو اس سے پھر یہ مرض بڑھتا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جہاں تک ضرورت نہ ہو تو انجیکشن نہیں لگوائیں, اور اگر انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہے تو وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور اپنے سامنے نئی سرنج کھلوا کے پھر ہی انجیکشن لگوائیں. اور جب اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر انجیکشن کے بغیر ہی علاج کروائیں. ڈرپس کا بھی یہی ہے کہ جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بعد ڈرپ لگوائیں. خود شوق میں آ کے ڈرپس نہیں لگوائیں تو پھر یہ مرض بہت کم ہو سکتا ہے. یہ بڑا ہمارے کانسیپٹ ہے کہ انجیکشن لگوا لو, برداشت نہیں ہو رہی بیماری, بخار ہے, یہ ہے وہ ہے, انجیکشن ہر چیز کا علاج ہے انجیکشن. ہاں, اور جہاں دوسری چیزوں کے انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر لوگ بھول جاتے ہیں. بیماری میں انجیکشن بہت یاد آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. ٹائم آپ کے ساتھ ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ سم ادر ٹائم دوبارہ بات کریں گے. لیور ڈیزیزز پہ بھی بات کریں گے, یا کوئی اور اگر پوٹینشیل اللہ نہ کرے پرابلم ہوا تو اس پہ بات کریں گے. تھینک یو ونس اگین.